ባለፉት ሳምንታቶች ይሄ አእምሮን መረዳት የሚል እየተማርን ያለነው። In the last weeks we are learning about understanding the human mind. በዚህ በሁለት ወር ሶስት ወር ይሆናል አእምሮን የመረዳት ፕሮግራም። Within those 2 and 3 months we are seeing understanding the mind. የክርስቶስ አእምሮ አለን በሚለው ላይ ነው የቆምነው። And then we will stop to where that we will have the mind of ይሄ Christ. የክርስቶስ አእምሮ ሱፐርናቹራል አእምሮ ነው ብለን ነው። And then we begin seeing that this mind of Christ is the supernatural mind. በሰውኛ የምንሄድበት አይደለም። It is not that the mind that we use in a natural way. ዛሬ በደንብ እንመለከተዋለን። Today we will see in detail about this thing. በጣም ይገርመኛል። ኢሳይያስ 55 ላይ It amazes me. And Isaiah chapter 55, ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል። and starting from verse 1 it says like this. ይህ እውቀት በገንዘብ አትገዛውም፣ And this knowledge you want to buy it using your money. ወይ በትምህርት አታመጣውም፣ And then you want to get it by your knowledge. ወይ በሆነ መንገድ አታገኘውም። And then you want to get it by whatever ways. ይሄ ኖሌጅ ወይም ይሄኛው ጥበብ But this wisdom or this knowledge በመንፈሳዊው ዓለም አስተያየት in the spiritual world, በሌላ መልክ ነው የምታገኘው። you will get it in another way. እንደዚህ ይላል፣ It says like this. እናንተ የተጠማችሁ Everyone that thirsts, እናንተ የተጠማችሁ ሁሉ ወደ ውሃ ኑ፣ everyone that thirsts, come ye to the waters. በገንዘብ አትገዙትም አለ። And he that has no money, come ye buy. ገንዘብ የሌላችሁ Those who have no money, ገንዘብ የሌላችሁ those who have no money, ኑና ግዙ ብሉም። it calls them to come and to buy it. የሚገርመው ነገር ገንዘብ የለም ናና ግዛ። The amazing thing is you don't have money, but you are called to buy. ስህተት የተጻፈ ነው የሚመስልህ። It is just seems written in a wrong way. ገንዘብ የለም Yet you lack money, ናና ግዛ። but you are called to come and to purchase. በታምር ይሄ ቋንቋ ማለት ወይ የስክሪፕቸር ችግር ነው ብለህ ነው የምታምነው። You may thought that there is a problem in this ሰው writing. ገንዘብ ሳይኖር እንዴት ገንዘብ ናና ግዛ ትባላለህ? How can a man doesn't have money and comes to buy? ማለት እግዚአብሔር ስህተተኛ ነው? This means is God is a mistake? ስህተተኛ እንዳልሆነ እናውቃለን፣ We understand that God never lies. ግን ሊነግረን የፈለገ ነገር አለ። But there is something that he's about to tell us in this verse. መጠማት You're being thirsty, ገንዘብክ ነው። so that is your money. መምጣትክ You're coming, ገንዘብ ነው። it is your money. ገንዘብ ማለት በመንፈሳዊ ዓለም So in this spiritual realm, money means ራስህን የማቅረብ ፕሮግራም ነው ነው። it is submitting yourself. ስለዚህ ኑ ያለ ገንዘብ ያለ ዋጋም የወይን ጠጅና ወተት ግዙ አለ። And for this reason, come ye to the waters, and he that has no money, come ye buy and eat. No. He says, come. አየህ በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይሄንን የምታገኘው። So you find this with God. እንግዲህ ይሄን ያህል ካልኳችሁ And then if I say this much, ጥበብ ራሷ ቤቷን ሰራች አለ። and then it says the wisdom built her own house. ቤቷን ሰራች አለ። The wisdom built her own house. ቤቷን የሰራችው በራሷ ላይ ነው። But the wisdom builds her own house upon ዮሐንስ herself. ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ And John chapter 7, ቁጥር 37 እስከ 39 starting from verse 37 through 39, የሚገርም ነገር ያወራል። we will see an amazing truth there. እናንተ የተጠማችሁ ወደ እኔ ኑ አለ። It says, those who are thirsty came to me. ከሆዳችሁም ይፈልቃል አለ። And then the living water shall spring up from your belly. ይሄ መንፈስ ነው አለ። And then this thing is the spirit, it እንግዲህ says. ታሪኩን ስለምታውቁት ብዬ ነው እየነገርኳችሁ ለዛሬ ትምህርት አእምሯችን መግቢያ እንዲሆን። And then I use this as introduction for you have known the verses there. እንግዲህ አውስ እግዚአብሔር እያወራ ያለው So then God is talking about. መጠማትክ ትልቅ ጥበብን የሚመኝ ጉልበት ነው ማለት ነው። So you being thirsty is the greatest power to bring a wisdom into your life. ለምሳሌ ተማሪ ጎበዝ ተማሪ ነው ካልከው For instance, if you call a student a clever student, ረሃብ አለው የመማር so that student is curious to get ረሃብ knowledge. አለው የመማር He has a deep hunger to get new ያ knowledge. ረሃቡ ነው የሚያንቀሳቅሰው። That hunger moves that student. ደግሜ ላለው ያን ረሃብ ስላለው በትምህርቱ አንደኛ ይሆናል። For he has a deep hunger, then he become excellent student first in his. ቤተሰብ አስገድዶት የሚሄድ ልጅ ግን But the other student who were enforced by his parents, ሲሄድ ሲመለስ ነው የሚያስበው። and then he thinks about going to ገና school, ወደ coming ስኩል back. እየሄደ ሲመለስ ያስባል። And then while he's going to school, he thinks about coming back home. የሚበላውን ያስባል፣ And he thinks about what he's የሚጠጣውን ያስባል። He thinks about what he's going to ነገር drink. ግን የሚሄደው ትምህርት ቤት ነው። But he's going to school.
ስለዚህ ምንም ቢማር አይገባው And then whatever kind of teaching he was given, he didn't አስተማሪ understand. ብትቀጥርለትም አይገባው Even a teacher or a hymn teacher will be hired, he didn't understand. ራሱ ትምህርት ውስጥ ብትከተውም አይገባው Even that student, let's say, baptized in all the knowledge, he won't understand them. ለምን Why? ምክንያቱ አንድ ነው Because of one ምንም thing. ረሃብ የለው Because he doesn't have hunger. እግዚአብሔር ደግሞ But God says, ጥበብን ለሚፈልጉ ሰዎች ብቻ ነው ሊሰጥ የሚችለው God delivers or grants wisdom for those who are hunger for it. ተጠምተው ለሚመጡ For those who came thirsty for that wisdom. ተጠምተው ለሚመጡ For those who came with great thirsty. መጠማትን ልገዛ የምትችለው ጉልበትክ እንደሆነ ወቅ So that you thirstiness is the power to buy this wisdom. መጠማት እስካልቻልክ ድረስ Unless you came with being thirsty, በፍጹም አታገኘውም ይህም መንፈሳዊ ዓለም you never find this spiritual power. ለመፈወስ To be healed, በደም ስማ ጥበብ ነው to be healed, I want to hear me well, it's wisdom. ገንዘብ ለማግኘት በእግዚአብሔር And then to get money in a way of God, ጥበብ ነው it is a wisdom. ያ ጥበብ That wisdom, በትምህርት የምታመጣው አይደለም it is not the thing that you get ወይ by በሁኔታ knowledge. የምታመጣው It's አይደለም not the thing that you get by some circumstances. አንተ ሱፐርናቹራል በሆነው ሲስተም የምታስብ ሰው ነህ You are a person brought to think into the supernatural system. እንደዚህ ማታስብ ከሆነ If you do not think that way, በጣም ብዙ ነገር ሚስ ታደርጋለህ so you may miss so many things in your life. እንደዚህ ብዬ ላውራ Let me explain this way. ምን ማግኘት ትፈልጋለህ What do you want to get it in your life? ምን ረሃብ አለ ነው And what hunger do you have? አየህ እግዚአብሔር ምን ረሃብህን አይቶ ነው እንጂ የሚመልስልህ So God answers looking at your hunger. ደግሜ እላለሁ ምን ረሃብን አይቶ ነው እንጂ የሚመልስልህ God answers looking your hunger. ከዛ ውጭ የለውም And then he doesn't answer beside this thing. እስቲ ጥበቦችን እንመልከት And let us see together some wisdoms. ዲፈረንት ሌቭል ኦፍ ጥበብ እንዳለ የተለያዩ የጥበብ ደረጃዎች እንዳሉ ደግሜ እላለሁ ዲፈረንት ሌቭል ኦፍ ጥበብ እንዳለ የተለያዩ የጥበብ ደረጃዎች እንዳሉ የመጀመሪያው ጥበብ The first wisdom, ያዕቆብ ምዕራፍ 3 Jacob chapter 3. እሱ ላይ እናሳየና ወደ ኋላ እመለሳለሁ Let's take a look at what this scripture says and we'll come ያዕቆብ back. ምዕራፍ 3 Jacob chapter ቁጥር 3 15 and starting from verse 15. ይህ ጥበብ This wisdom ከላይ የሚወርድ አይደለም descends not from above. ተመልከት ይህ ጥበብ Look at it. This wisdom ከላይ የሚወርድ አይደለም descends not from above. ስለዚህም So for this reason, ነገር ግን የምድር ነው አለ but it says it is earthly. የእግዚአብሔር ጥበብ ግን But the wisdom of God is. ከምድር አይደለም ነው በሌላ አማርኛ So it means it's not from earth. ሁለተኛው ይህ ጥበብ And the second point, this wisdom is, የሥጋ ነው አለ and then it says it is sensual. ይህ ጥበብ ደግሞ And thirdly, this wisdom is, ያጋንንት ነው አለ and it is devilish. እንግዲህ ሶስት አይነት ጥበብ አለ ማለት ነው So then we can see here there are three types of እግዚአብሔርን wisdom, የማይወክል which doesn't came from God. የሥጋም ጥበብ And then it's the wisdom of the flesh, እንደገናም ደግሞ የምድርም ጥበብ and then it's the wisdom of the earth, የአጋንንትም ጥበብ and then the wisdom of the devilish. እግዚአብሔርን አይወክለውም So those doesn't represent the ስለዚህ wisdom of ጥበብን God. የምትፈልጋት ከሆነ So if you seek the wisdom, መቀየር አለብህ ማለት ነው so you have to be changed. ይሄ ከላይ አይደለም አለ So these wisdoms not from ስለዚህ above. አራተኛው ጥበብን ነው እየተማርን ያለ ነው So we are learning the first wisdom, ከሰማይ የሆነውን ጥበብ the wisdom which descends from above. በምንም ሳይንስ ብትሄድ By whatever science, እጅን ትጭናለህ እነሱም ይፈወሳሉ የሚባል የለውም it doesn't support that you can lay hands upon them and they can be healed. ስጋዊ ነው It is just earthly, ምድራዊ ነው and it is a fleshly or sensual, እንዲሁም ደግሞ ልትፈወስ አትችልም በሚል ይዘጋል and then it stops or holds you back that you never get be healed. ነገር ግን የእግዚአብሔር ጥበብ ግን But the wisdom of God says, ተፈውሳል ይላል you are healed. It እጅን declares, ትጭናለህ እነሱም ይፈወሳሉ while you lay your hands upon them and they will be healed. ይሄንን ጥበብ የሚፈልግ ማን ነው And then God is asking, whose አእምሮ wisdom? ጋራ የተያዘ ነውና ጥበብ So yet the wisdom is connected with your mind. ይሄንን አእምሮክን መቀየር ማለት So መድኃኒት ሳትሰጥ changing your mind means ኦፕራሲዮን ሳታደርግ without having the cure medicine, እጅም ጭነ መፈወስ without undergo surgical operation, በሽታው ተነስቶ አሁን ይሄዳል and then laying the hands and then being healed. እብጠት ሊሆን ይችላል So whatever thing may be, የተቋጠረ ነገር በሽታ የተመረዘ ነገር ሊሆን ይችላል some deep or painful disease in your body, ይጠፋል ትላለህ and then you declare it ወይም will የተቀደደ disappear. ነገር ይሆናል And whatever thing wounded will be bodies, ነገር ግን ገጥሟል ትላለህ and then you declare that that wound will
ኢንስታንትሊ ሰውየው ይድናል። So at that instant, that person will be healed. እጁ እግሩ ወይ እጁ አጭር ነው፣ Or whatever, maybe his hand or his legs are very short. አሁን ይረዝማል ትላል። And then you declare that the legs to አንተ become long. የምታወራው What የላይኛውን you're ጥበብ speaking ነው። is the wisdom of the heaven. እዚህ ምድር ላይ የለም ይሄ ጥበብ። So this wisdom didn't be found on this earth. አጥንቱ እንዲያድግ የሆነ አጥንት መቀጠል አለበት ነው የምትብለው። So if the bone is short, don't you the bones. ሳይቀደድ እግሩ Without going under surgical ኦር operation, ሳይቆረጥ እግሩ without being cut off እንዴት that leg, ሊረዝም ይችላል? how can it's impossible to increase that leg? አየህ ሳይንሱን የምድር የስጋ እንዲሁም ያጋንንት የሆነውን ሲስተም መካድ ማለት ነው። So this first wisdom is denying these earthly and science systems. አሁን እንግዲህ የመጣው ይሄንን ሐሳብ ለመያዝ ነው ብዬ አስባለሁ። So you have come to receive this information or this wisdom. ይሄንን አስተሳሰብ ለማምጣት To bring this attitude into መራብ አለብህ። So you have to be thirsty and hungry. አራተኛው ዊዝደም ነው ያንታውን ሲክ የምታደርገው። So the wisdom that you are seeking is the false wisdom. እንግዲህ የመጀመሪያው So the first one is ኮመን ሴንስ የሆነ ዊዝደም ነው። it is a wisdom which works with a common sense. ኮመን ሴንስ የሆነው It became a common sense በመወለድ የምታገኘው because you get it by being born. ልክ አንድ ልጅ ሲወለድ When a baby born naturally, አይኑን መግጠምና መክፈት ይችላል። and then he has the ability to blink his eyes and open and close his በምን eyes. ሂሳብ ይሁን እናትየው ጡት ጋር አስጠጋው እንጂ ይጀምራል። And then while his ማን mother አስተማረው? brought him to the breast, he began to feed that breast. እናቱ ሆድ ውስጥ ጡት አልጠባ። Yet he didn't feed the breast while he was in his mother's ነገር ግን belly. ኢሚዲየት ሲወጣ But immediately after birth, የእናቱን ጡት የታገኘው and then he looked for the mother's breast to feed upon it. በቃ ያዝ ነው። And then he began to feed. ዝም ብለህ ስትመለከት When you observe such activities, ከየት አገኘው አፉ ውስጥ ማስገባት? and then from where he learned to feed on that breast. ይሄ ኮመን ሴንስ የሆኑ ነገሮች አሉ። ዊዝደም So such wisdom is a common sense wisdom. በቃ በዚህ አይነት ሲስተም የምንኖር ሰዎች አለን። So there are people who lead and who live by this አንድ wisdom. ልጅ እያደገ እያለ While one child was growing up, ይቆማል and then he stands, ይቆማል በምንም መንገድ ይሁን ይቆማል። and then he stands by his leg. ማን አስተማረው ቆሞ መሄድ? Who taught to be stand and walk with ይሄ his እንግዲህ legs? በኮመን የሆነ ሴንስ አድርጎ የሚያደርገው ነገር ነው። So he learned this wisdom by a common sense and then began to do it. ሌላኛው The second wisdom is, ሴንሴሽናል ዊዝደም ይለዋል። we call it sensational wisdom. ይሄኛው ዊዝደም This wisdom is ኢንተሌክቹዋል ማለት በመማር የምታመጣው ነገር ነው። the wisdom you get by your intellectual activities. ማለት አንዳንድ ሰው እያሳየክ እየተማርክ የምትመጣበት መንገድ። You get this wisdom by learning from some other people, some other persons. በዚህኛው መንገድ የምትሄደው ነው። So you receive or you get this wisdom ትምህርት this ቤት way. ትሄዳለህ፣ You may attend the schools ያስተምሩሃል፣ and then they will teach you, በዛም ደስ ይልሃል፣ and then by that you will በዛ delight, እውቀት ታገኛለህ፣ and then you get some knowledge በዛ there, ትቀጠራለህ። and then you will be employed by that, በቃ ቅጥርክ ራሱ በዛኛው ይወሰናል ማለት ነው። and then your employment based upon the knowledge you get there. ሌላኛው ሶስተኛው And the third wisdom is ዴቪልሽ ዊዝደም ነው። that we call devilish wisdom. ይሄ የሰይጣን ጥበብ። The wisdom we call devilish wisdom. ይሄኛው This wisdom, ጠንቋይ፣ the witchcraft, አስማተኛ፣ even ሞራ ገላጭ፣ those all witchcraft doers, አመቺሳ፣ አማጉዳ፣ አናኪሳ all those who perform their deeds using evil spirits. እርሱ የሚሰጥህ ጥበብ ነው። So the wisdom which came from the devil, በሱ የሚነግዱ አሉ፣ they may trade using, በሱ የሚወጡ አሉ፣ they live by በሱ these የሚማሩ አሉ። spirits, they learn by these spirits, በኦል ላይፋቸው በዴቪልሽ የሆነ they ሰዎች አሉ። live all their life by this devilish spirit. የለም እንዳትለኝ፣ Don't say there is no such thing. እግዚአብሔር ያገናኝክ ልበልክ። I don't want to say, but you can see it by your own wings one day. አንዳንድ ሰዎች ቆመው ሲሰሩ ስታይ When you see some persons performing such wisdom, በሌላ አይደለም። it is not by other things. አላያችሁም? አንዳንድ አለቅነት ስፍራ የተቀመጡ Haven't you seen some peoples in the authoritative position? የሚገርመው ነገር አንድ ነገር በዚህ በማስገባት ያለባቸው መስዋዕት ካስቀሩ The amazing thing is, if they didn't sacrifice that payment for that የዛ ዕለት by that day, ከስራ ይባረራሉ። and that they will be displaced from their የማይሆን job, ነገር ውስጥ ይሰራሉ። and then they will be thrown somewhere ወይም elsewhere. የትምህርት ማስረጃቸውን አምጥቶ እጁ ላይ ያስቀምጥላቸዋል። እሱ ራሱ And then they may receive their documents one day to leave that ከዛ place. በፊት እኮ ተሸፍነው እየኖሩ ነው። But before that, they were lived by being ግን covered by such a ያቺ spirit. ቀን By that day, ምህረት አያቀማሱ
because they stopped paying the sacrifice. ተመልከት በደንብ። And then I want you to take a look. በገንዘብ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። If you see, there are some people who do their business. በጣም አንድ የማውቀው ሰው መርካቶ In Mercato, there is one man that whom I know. በጣም ሀብታሞች ናቸው። And they are very rich. እኛም ራሳችን ሀብታም ናቸው ብለን ዘግተን ነበር። And then even we count them as real true rich. ነገር ግን ሰውየው ምናምን ውስጥ እንደሚሄዱ እናውቃለን። But we know that this man goes works with those evil spirits. በጣም የሚደንቀኝ The amazing thing is, በዛ ሀብት ከመጣ but if you came with that rich to this person, ለቤተሰብ አያልፍም። and then that rich that didn't support his መጽሐፍ family. ቅዱስ ምን አለ? Do you know what the Bible says? የእግዚአብሔር በረከት The blessings of God, ለልጅ ልጆች ነው ይላል። it will pass for ለልጅ descendants. ልጆች ነው። It will pass upon descendants of አየህ፣ descendants. እነኚህ ሰዎች ለምንድን ነው ለልጆቻቸው Did ያላኩት? you see why such rich men didn't pass the rich to their ዴቪሊሽ ዊዝደም descendants? ነዋ። Because they are using a devilish wisdom. ማለፍ አይችልም። So it can pass upon the generation. በእርግጠኛነት ያዩ ሰዎች ነው የነገሩኝ። There are some eyewitnesses who informed me this thing. ካዝናው ሲከፈት While the casings will be open or the store will be open, ወርቅ የወርቅ ካዝና ነው። there are golds there in that store. የከበሩ ድንጋዮች ካዝና ነው። There are some gemstones and precious stones in that store. ገንዘቦችም ጥቂት አሉ አለ። And then some important coins and the monies are there. አብዛኛው ወርቅ ነበር አለ። But most things in ሙሉ that ነው store አለ። is very gold and it is full. ሲከፍቱት ግን But when they open the store, ትልና እባብ ሆነ። but that jewels and that gold ሰውየው changed ሞቷል። into snakes and into worms because the person is died. ምክንያቱም ዊዝደሙ ከክፉ ጋር የተያያዘ ነው። Because such wisdom is connected with the evil spirits. እንግዲህ አንድ ነገር ተረዳ። And I want you to understand me one thing. የሰማይ ጥበብ። There is the divine wisdom. እስቲ ዳንኤል መጽሐፍን እንመልከት። Let's take a look at the book of Daniel, ምዕራፍ 2 chapter 2, ቁጥር ከ1 እስከ 3 verse 1 through 3. እንደዚህ ይላል። And it says, ናቡከደነፆርም በነገሰ በሁለተኛው ዓመት የናቡከደነፆር ሕልም አለመ፣ መንፈሱም ታወከ፣ እንቅልፍም ከእርሱ ራቀ። and in the second year of reign of the Nebuchadnezzar dreamed a dream wherewith his spirit was troubled, and his sleep brake from him. እንቅልፍም ራቀው አለ። And then the sleep brake ቁጥር from him. 2ን ተመልከቱ። And let's look at the next verse. ለንጉሱም ሕልሙን እንዲነግሩት ንጉሱ የሕልም ተርጓሚዎችንና አስማተኞችን Then the king commanded to call the magicians and the astrologers and the sorcerers ሕልሙን እንዲነግሩት to translate from him the dreams. ንጉሱ የሕልም ተርጓሚዎችንና All the magicians and the astrologers አስማተኞችን and the astrologers and the መተተኞችን sorcerers and the Chaldeans ከለዳውያኑም ይጠሩ ዘንድ አዘዘ። for to show the king his dreams. They were called. እነርሱም ገብተው በንጉሱ ፊት ቆሙ። So they came and stood before the king. ቁጥር 3ን ተመልከቱ። Verse 3. ንጉሱም ሕልም አልሜአለሁ፣ And the king said unto them, I have dreamed a ሕልሙንም dream, ለማወቅ መንፈሴ ታውኳል አላቸው። and my spirit was troubled to know the dream. አሁን ይኸውላችሁ ሕልምን አይቶ ቢያስታውስ ኖሮ Let me tell you now, if the king sees the dream and if he remembers or ካውንስለር recalls, የሆኑ ሰዎች ሕልም ተርጓሚዎች ይተረጉሙት ነበር። and then those advisors or those magicians will ባይዘወይ ሰው translate the dream. ሕልምን መተርጎም ይችላል። Naturally, a man can translate his dream. በዛ ነገር ራሱን የሕልም ትርጓሜ የሚል ትምህርቶች አሉ። እዚህም መጽሐፍ እንዳለ አውቃለሁ። There is a teaching translating dreams, so a man can translate dream if he train himself that way. እኔ ባላምንበትም But I do not believe on this thing. አህያ ስታይ ይሉታል፣ And then they say, when you see donkey in your dream, ወይም ጥቁር ውሻ ስታይ ይላል፣ and then when you see just a black, ላንተ ተውላለሁ ከዚህ በኋላ ያለ and after that I left it for you. ደግሞ ነገ እሱን አየሁ ብለህ ሌላ ችግር ውስጥ እንዳትመጣብኝ። Tomorrow don't be in trouble by having dream. ነገር ግን አየ But you see, የሚተረጉሙ ሰዎች አሉ። ውሸት ነው ማለት አይደለም፣ there are some people who translate. I mean, it's not ይተረጉማሉ። like they translate your dream. ሌሎቹ ደግሞ But the others, በመናፍስት አሰራር ይተረጉማሉ። but they translate based on the knowledge of the evil spirit. ይኸውልህ እንዳትረሳ ቅድም ያወራሁትን Don't forget what I have said before. የምድር ምን አለ? ጥበብ አለ፣ There is earthly wisdom. የሥጋ ጥበብ አለ፣ There is just the soul የአጋንንት flesh ጥበብ wisdom, አለ። and also there is devilish wisdom. ይሄ ሁሉ አእምሮ ጋራ ነው ያለው። And then all those things found in your mind. ከአእምሮ ጋራ ነው የሚጫወቱት። And then it is connected with your mind. ግን የሰማይ የሆነ ጥበብ አለ ብሎ
ነው የሚነግረው። But now the Bible says there is also the divine wisdom. ደግሜ እላለሁ የሰማይ ጥበብ አለ። There is the heavenly wisdom. ይሄ ሰውዬ ህልሙ ጠፋበት። And this king lost his dream, or he forgot his dream. እንደ አይነት ነገርም ሰምተው አያውቁም። And they haven't heard such things before. ምክንያቱም ህልምን ትነግራቸዋለህ ይፈቱልሃል፣ እውነተኛ ይሆንላቸዋል። Because they have such experience. You tell them your dreams and they translate and it became true. It works for them. የሰማዩ ጥበብ But the divine wisdom, ከነኚህ ሁሉ ይበልጣል። it's just higher and above than all those ደግሜ wisdoms. እላለሁ ከነኚህ ሁሉ ይበልጣል። It is higher than all those wisdoms. እንዴት አወቅ? How you know? How I know this thing? ቁጥር 10 Verse 10. ምን እንደሚል ተመልከቱ። እናንተ ሙሉን አንብቡት፣ በጣም አስደሳች ታሪክ ነውና። I wanted to read the whole chapter, but let's read. ከለዳውያኑም በንጉሱ ፊት መልሰው የንጉሱን ነገር ያሳይ ዘንድ የሚችል ሰው በምድር ላይ የለም። And the Chaldeans answered before the king and say, there is not a man upon the earth that can show the king's matter. ከነገስታትም ታላቅና ኃይለኛ የሆነ እንደዚህ ያለ ነገር የሕልም ትርጓሜና አስማተኛን ከለዳውያንም አልጠየቀም አሉ። Therefore there is no king, lord, nor ruler that asked such things at any magician or astrologers or Chaldean. አስማተኞችንና እነኝን እንትኖችን አልጠየቀም ማንም ንጉስ በምድር ዘመን ሲኖር። Before this time no king asked those astrologers ሕልም አይቶ such thing, having a dream. እንደገና ጠፍቶት And then he didn't recall ሕልሜን the dream. አምጡልኝ ብሎ And then he called the magicians to recall ከባድ ነው his አሉ። dreams. And this is very difficult. ቁጥር 16 ተመልከቱ። Let's read verse 16. ቁጥር 11 እናንብብ መጀመሪያ በጣም ጥሩ ስለሆነ። Let's continue there in verse 11. ንጉሱም የሚጠይቀው ነገር የተቸገረ ነው። And it is a rare thing that the king requires. መኖሪያቸው ከሰው ጋር ካልሆነ And there is none other that can show the king. ከአማልክት በቀር አይ Except the gods ከአማልክት በቀር except the gods whose መኖሪያቸው ከሰው ጋር ሆኖ except the gods whose dwelling ነገር is. ግን አኗኗራቸው ከአማልክት ጋር የሆነ But those gods except the dwelling with the flesh. እየሰማኝ ነው የሚያወራው። Are you hearing me what it says? ይሄ ከአጋንንት ዓለም ውጪ የሆኑ ሰዎች አይ So it is referring to the person which is አጠገብላለሁ outside of ስለኔ this ነው evil የሚያወራው spirit. በለው ነካርገው። So it is speaking about you. ጳውሎስ ያገኘው የዳንኤል መንፈስ ነው ሌላ መንፈስ ነው? That same spirit found Paul, isn't it? አጠገብላለሁ ተጠማ በእግዚአብሔር በለው ነካርገው። Say to your neighbor, be hunger after such a spirit and wisdom. ስለ ጥበብ ስታስብ When you think about wisdom, የሆነ ነገር ግባበት። just enter into some ዝም spirit. ብሎ ሰፈርተኛ ክርስቲያን ወደ ቸርች እንሄድ ፓምፐረም 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 ከዛ መጣ ዞር ብለህ ስታይ እንትና ቀርቷል። አይ እሱ እንኳን የበረታ አይደለም አልተነጠቀም ማለት ነው። I suggest you to not live as a real በተለይ Christian. ፓስተሩ ካለ But if there is a pastor in that church, መነጠቅ አልሆነም አለሁ ማለት ነው። so then that Christian understand that the rapture doesn't take place, so he continue attending church service. እንደዚህ አይነት ክርስትና እስቲ በእግዚአብሔር እናጥፋው። I want you to come out of such Christianity and to ሌላ enter into ዓለም higher ውስጥ level. እንግባ። And I urge you to enter into a higher level of Christianity. ደግሜ ሌላ ዓለም ውስጥ I እንግባ። want to urge you into enter አንድ into ነገር higher level of ከመሆኑ Christianity. በፊት እስቲ የማየት ፕሮግራም Train yourself to see things before it came at hand. ደግሜ እላለሁ የማየት ፕሮግራም To see things before it came at hand. መኖሪያቸው ከሰው ጋር ካልሆነ ከአማልክት በቀር በንጉሱ ፊት የሚያሳየው ማንም የለም አሉ። And they say there is አሉ ነው። none other that can show it before the king except the gods whose dwelling is not with flesh. ይህ ጥበብ ከአእምሮ ጋር የተያዘ ነው። So this wisdom is connected with mine. ዛሬ አሳያለሁ አንድ ጥበብ በጣም Today I'm going to show you one divine ነገር ግን wisdom. አንድ ነገር ተረዳ። But I want you to understand one thing. እንግዲያውስ አንድ ጥበብ ተዘጋጅቶልኛል። So then there is such a wisdom before me, መኖሪያቸው ከአማልክት ጋር የሆነ and yet those persons are with gods. ይህ አማልክት ሲባል አምላክ ጋር የሆነ So this dwelling is with gods. አንተ ከየት ነህ በለው ነካ አድርገውና So ask your neighbor, where are you from? ከየት ነህ ለመሆኑ Where is your dwelling place?
promise. ቁጥር 16 Now let's read verse 16. ምን እንደሚል ተመልከቱ። Let's watch what the verse ዳንኤልም says. ገብቶ ፍቺውን ለንጉሥ የሚያስታውቅበት ጊዜ ይሰጠው ዘንድ ንጉሡን ለመነ። Then Daniel went in and desired of the king that he would give him time and that he would show the king the ያሉትን interpretation. እንዳትረሳ እነኚህ ሰዎች Do not forget what those ጠንቋዮች፣ magicians say. አማካሪዎች፣ ኃያላኖች፣ ጥበብን መፍታት አስማተኞች የሆኑ ሰዎች ናቸው። Don't forget, they are magicians, they are astrologers, and they are just such wisdom. They have በጣም such wisdom. ዓለምን ሊያነቃቁ የሚችሉ ሰዎች ናቸው። They have a higher level of intellectual wisdom in that መኖሪያው earthly ከሰው system. የሆነ ይሄንን አይሰራም አሉት። And they understand one thing, that ዳንኤል ይሄንን ሰምቷል። a person who dealt with flesh didn't ግድ የለም አለ። interpret this thing. And Daniel heard this thing and he said, there's no problem. ቁጥር 16 Now let's read verse 16. ፍቺውን ይፈልግ ዘንድ አለ። And then he went in desire of the king that he would give him time ፍቺውን ይፈልግ to ዘንድ show the king the interpretation. ቁጥር ወደ 27 እንሂድ። Now let's- እናንተ አንብቡት፣ በጣም የሚያስደስት ነው። Now let's proceed to the verse 27. ዳንኤልም በንጉሡ ፊት መልሶ እንዲህ አለ። And Daniel answered in the presence of the ንጉሡ king. የጠየቀውን ምስጢር ጠቢባን፣ አስማተኞች፣ የሕልም ተርጓሚዎች፣ ቃላተኞች ለንጉሡ ያሳዩ ዘንድ አይችሉም። And it said, ያዳማይ the secret which the king has demanded cannot the wise men, the astrologers, ያሉት magicians, በሙሉ the እንደማይችሉ ወቋል። soothsayers show unto the king, he said. ቁጥር 28 እስቲ እናውጣ። Now next verse 28. ነገር ግን ምስጢር የሚገልጥ አምላክ መያሱ But there is a God in heaven that reveals በሰማይ secrets. ውስጥ አለ አለ። And there is a God in heaven that reveals በሰማይ secrets. ውስጥ አለ። And that God is in heaven who reveals secrets. እሱ ጋር ገብቶ የሚያድሩ ሰዎች አሉ። So there are people who deal with እነኛ God in that ሰዎች- heavenly place. So those men እነዛ ሰዎች and those men who dwell, ምስጢርን ለነሱ and ይገልጥላቸዋል። then God reveals a secret unto them. ምስጢርን ይገልጥላቸዋል። God reveals a secret unto those ጥበብ men. የሚለውን ቃል ስትፈታው So when you define the word wisdom, አንድ ነገር ተረድቶ ማድረግ የሚችል ማለት so ነው። a person having an understanding about a thing and can be able to perform it. ለምሳሌ For instance, ይሄ መብራት so this light, ማን የሰራው? who has built it? Who has done it? አሁን እኛ ከተፈጠርንበት ጊዜ ጀምሮ ስለነበረ For we are seeing it after የሰሩ our birth. ይመስለናል። And then we told us they ግን አንድ built it. ሰው ሪቨሌሽኑን But አግኝቶታል። one man in a back history found the revelation. አየው፣ And he sees. መብራት በመብራት ሆኖ አየ። And he sees in his revelation ይቻላል አለ። that, and then it says possible to bring እንዴት light. እንዳየ አያውቀውም። And then he didn't know how he እንዴት sees the thing. እንደሚሰራው And አያውቀውም። he didn't know how it works. ነገር ግን ውስጡ አለ። But on his inside he has something. አውሮፕላንን ተመልከት። And then see at the airplane. በአየር ላይ መሄድ ሲችል And then it flies in the sky. መርከብን ተመልከት። Look at the ships and the ይሄ boats. ሁሉ ጭነት ተጭኖበት ነገር ግን ሳይሰምስ ሲቀር Having all those loads and then it floats on the ይህንን lake ቁጭ ብሎ without ያሰበ sinking. ሰው And there is one person who sits and thinks such wisdom. አሜሪካን ተቀምጦ And then sitting in America. ሌላ ቻይና ሀገር ያለውን ሰውዬ በያየው ሲያወራ And then a person who is in the Chinese, he can see with his image. 100 ዓመት የነበረ ሰው ቢመጣ If we brought a person after 100 years ago, አሁን ቢያየን if that person came and sees ከመቅጽበት us, እንደሚያብድ ታውቃለህ? do you know that person gets mad after seeing this whole life system? ከመቅጽበት ነው የሚያብደው። Immediately he began to be mad. ምክንያቱም የለውማ ጭንቅላቱ ውስጥ Because he doesn't have all such ሌላ information ፕላኔት and ውስጥ knowledge ነው in his ያለሁት ነው mind. የሚለው። So he count himself that he was in another ሌላ different ዓለም planet. ውስጥ ነው እንጂ የሚለው So he told that he's in another world. የለበትም። So he didn't have such things. አየህ አሁን ዊዝደም እንግዲህ So did you see now what wisdom is? አቢሊቲን የሚሰጥ ነው። የሆነ መረዳትን ይሰጣል፣ ችሎታን። It gives you some insights and some understanding. ደግሜ ላለው የሆነ ችሎታን ይሰጣል። It gives you some ability. ይሄንን ኑና ግዙ አለ። And then God calls, come and buy ገንዘብ such የሌላችሁ፣ wisdom. Those who doesn't have ገንዘብ money. የሌላችሁ ኧረ በስመ አብ። Those who doesn't have money. it ለድሃ says. ወንጌል ይሰበካል ማለት ምን እንደሆነ እየገባክ ነው አሁን። Are you understanding that the preaching the gospel for the poor, what does it mean? ኑና ግዙ ገንዘብ የሌለው And then God calls, come and buy such wisdom. Those ገንዘብ who doesn't have የሌለው money.
those who doesn't have money, come and buy. ገንዘብ የሌለው Those who doesn't have money, come አንዳንድ and ሰው buy. ምንም የለኝም እኔ ምንም የለኝም እና ስለሌለ አይደለ የጠራክ Some person says, I don't have such things, I lack such things. It is why you don't have that God has called ስለሌለ you. እኮ ነው የፈለገክ For you lack such things, that's why God calls you. ተጠማ ይሄንን ጥበብ And he is saying, a hunger after this. ገንዘብ ያላቸው እነሱ ብለክ Those who has money, ቤተሰባቸው ጥሩ ናቸው they have a good family, ወይንም ወንድም እህት አላቸው and they have such brothers and sisters who ወይም help them. ደግሞ አባትየው የሚያወርሰው ነገር አለው Or their father has a resource የሆነ to ትምህርት inherit አለ them. ምድራዊ የሆነ So there is some teaching, ስጋዊ የሆነ some just earthly wisdom, አጋንንታዊ some የሆነ sensual wisdom and a devilish ከነኚህ ውስጥ wisdom. አንዱ ሀብታም ያደርጋል ብለህ የምታስበው እኮ ነው So such wisdom is the wisdom which you think is by it to be rich. በዘር ውስጥ እንኳን ምንም ሀብታም ባይኖር Even if in your descent, in your genealogy, there is no ምንም rich person. ባለጠጋ የሚባል ታሪክ ባይኖር Even if there is no wealthiest person in your family. እኔ እነግርሃለሁ ዓለምን የሚያስተዳድር ሀብት አንተ ውስጥ አለ I will tell you, you have such a great treasure inside you. የማንንም ማረጋገጫ አትጠብቅ Do not look for some evidence. ኑ አለ And the Bible says, ገንዘብ የሌላችሁ those who doesn't have money, ኑ those who doesn't have ጥበብ currency, የሌላችሁ those who lack wisdom, ጥበብን ልትማሩ ኑ come unto me and learn such wisdom. ጥበብን ልትማሩ ኑ Come unto me and learn such wisdom. መምጣት ብቻ So it is only coming. መጠማት ብቻ It's a matter of being thirsty for such wisdom. እንዴት ክርስቲያን እንዴት እንደሚሰቃይ እንግዲህ ተመልከት አሁን And then now watch how Christian suffers in their life. ጭንቅላቱ ባዶን ስለሆነ ብቻ እንደሚሰቃይ Because their mind lacks such wisdom. They የተዘጋጀ suffer so ትምህርት much. ቤት ነበረ Because there is a school ያንን ትምህርት ቤት አይፈልገውም and then he doesn't want to learn in that school. ያንን ትምህርት ቤት መግባት He አይፈልግም doesn't want to enter and join in that school. እና እግዚአብሔር ዝም ብሎ ብቻ ፑም አድርጎ እንዲያወጣው ይፈልጋል And then he told God, God can make him rich. by ዳንኤል different- ያደረገው ምንድን ነው What has Daniel done in his life? ማንም አይችለውም አለ And he said, no one can answer unto the ነገር king. ግን አንድ አለ አለ But there is one who is able to ሚስጥርን reveal, የሚገልጥ አምላክ አለ who reveals a secret. There's a ወደ እሱ God. ከገባህ አለ But if we enter into his realm, ዳንኤልም ጊዜ ይሰጠኝ እሱ ጋር ለመግቢያ ጊዜ ያለ and Daniel requires a time to enter into dwelling place of God. እሱ ጋር ገብቼ አውርቼ ስመለስ አለ When I enter in the presence of God and I talk with God, ከዛ በኋላ እነግርሃለሁ አለ and after that I came and able to interpret the እርሱም dream. በኋለኛው ዘመን የሚሆነውን ለንጉሱ ለናቡከደነፆር አስታውቆታል አለ The dream and the vision of the head upon the bed are these, he says. በአልጋ ላይ የሆነው ህልምና የራስ ራእይ ይህ ነው አለው And the God makes known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the later days. The dream and the vision of the day upon the bed are these. ቁጥር 4 5 6 ምናምን ስታነብ When you begin reading, start from verse 4, 5, 6. ንጉሱ ምን እንዳለ ታውቃለህ Do you know what- አስማተኞችን do you know- ደጋሚዎችን ተጠንቀቋል Do you know what the king says? ያላየሁትን ፈልስፋችሁ እንደምታመጡ አውቃለዋል I know you may bring wrong interpretation unto the soul. በህይወታችሁ ፍረዱ አለ So be ያኔ careful. He warned those magicians ስለዚህ and wise men. እነኚህ ሰዎች So those magicians and wise የሆነ men, ስዕል አምጥተው ምናምን ግርግር ቢፈጥሩ ሞታቸው ነው if they brought a wrong interpretation, so they are about to die. ነገር ግን ንጉሱ ያየውን But what the king has seen, ንጉሱ ያየውን what the king has dreamed, እንዴት አድርጎ ማየት የሚችል አለ so there is a person who can interpret that dream, መጥቶ ገብቶ and then who can interpret. ያንን ላይፍ ውስጥ መኖር የሚችል ሰው አለ So there is a person who can interpret this dream, እናንተ ሌላውን አንብቡ and you can continue ማየት reading the የፈለኩት next. ከሁሉ የሚበልጠው አራተኛውን ጥበብ ማለት ነው So I am showing you the higher wisdom, which is the divine wisdom. ምክንያቱም ከምድር ከስጋ እንዲሁም ደግሞ ከአጋንንት ከሆነው ውጪ Because it is not from earthly, not from sensual, and not from devilish. It's out of all those wisdoms. ጳውሎስ ያለውን ላውራ Let me show you what Paul አንደኛ says. ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 In 1 Corinthians chapter 2, verse 6. ምን እንደሚል ተመልከተው Let's watch what the verse says. በበሰሉት መካከል ግን ጥበብን እንናገራለን አለ Howbeit we speak wisdom among them that are በበሰሉት perfect. መካከል Among them perfect. ጥበብን እንናገራለን We አለ speak wisdom, he ይህ says. ጥበብ ግን አለ And yet not the wisdom of this world, የዚችን ዓለም ጥበብ አይደለም አለ nor the wisdom of this world. አሁን
አሁን አንድ ነገር ተረዳ። I want you to understand one thing. ቅድም የነገርኩን ነገር What have I said before? የዚህች ዓለም ጥበብ አለች፣ የምድር ጥበብ። There is such earthly wisdom. የዚህች ዓለም ጥበብ ያልሆነ But there is a wisdom which is not from this earth. የሚሻሩትም የዚህችን ዓለም ገዢዎች ጥበብ ያልሆነ And the nor of the prince of this world wisdom. ይሄ ትምህርት ቤት ገብተህ የምትማረው ጥበብ አለ። There is another intellectual wisdom ከሱ where የተሻለ ግን ልንገርህ አለ። you learn from Athena school. But የምንሰብከው እሱን ነው አለ። so the wisdom we are preaching is such a divine ከሁሉ wisdom, የሚበልጥ ነው አለ። which is better further than such earthly wisdom. አንድ ሰው መጣ እኔ ጋር። And the one man has came to me. ይሄ ትምህርት አለኝ፣ ይሄ ትምህርት አለኝ፣ ይሄ ትምህርት አለኝ፣ በዚህ ምድር ላይ እንዲህ ስልጣን የለኝም እንዲህ ምናምን ብሎ ብዙ አወራኝ። And he talked too much. I have such experience, such knowledge, such wisdom, such education. He ወደ said. 6 የሚደርስ እንትኖች አወራልኝ ዲግሪዎች Around 6 certificates that he has እና graduated. ሳየው He speaks ፕራውድ to me. አይበታለሁ። And then I see such person proud of those experience. ይሄ ሰውዬ እያልኩ ዝም ብዬ አየው ጀመረ። And then I began to take a look at this person, or this man. የት ነው አሁን የምሰራው አልኩት። And then I asked him, where now you work? እንዲህ ቦታ ነው የምሰራው አለ። And he says, I work in such organization. ተባረርክ አልኩት። And I said, you are sent out from that organization. እኔ እኮ ስለማይመጥነኝ ነው አለኝ። And then he answered me, it doesn't match me actually. የምፈልገው ከፍ ያለ ነገር ነው። Because I seek the higher level. የኔ ጥበብ ደግሞ የሚልክ አልኩት። And I replied to the person, my ኢቭን ያ ቦታ wisdom says, ተባረሃል። even that higher position where you are seeking, you are sent out, you are እንዴት displaced. አወቅ አለ። And how you know this thing, he asked me. እኔ እንግዲህ ተባረረ ሲለኝ ተባረረ ነው አልኩት። And I heard, and then I እንዴት I'm ተባረርክ? talking to you. ለምን ተባረርክ? ወይም ደግሞ አባራሪው ማን ነው? እኔ አላቅም አልኩት። And then how I will be sent out there. how I'll be ጥበብ displayed, ማለት who የነገር displays me. ፍጻሜ ማውራት ነው አልኩት። So wisdom means speaking the lasting, the destiny. እንዴት እንደሚሰራ አታውቅም፣ You doesn't know how it works, ነገር ግን ተሰርቶ ታያለህ but you see the final እና result. ተባረሃል አልኩት። And I said, you are sent out, you ብዙ are አትጨነቅ displaced. አልኩት። And don't worry so much, I said. ሄደ። And he's gone. አይ ዶንት ኖ 2 ቀን አላደረም። I don't know, maybe it takes 2 days or 3 days. ደወለልኝ። And he called me back. አባረሩኝ እኮ And those people displaced me, they sent out. የምታውቀው ሰው አለ አለኝ። Is there any person you know in this organization? የኔ ወንድም አልኩት። My brother. ያመጣህን ሰው ስለኔ ጠይቀው በቃ ዳሶል Ask the person who brought unto me. That's all ያመጣህ the ሰው story. That person who brought እንደዚህ unto ብሎ ነው me. አይደል ያመጣህ? He brought ይጸልይልህ unto ብሎ ነው me አይደል? to pray for you. የገባሁበት ስላንተ ስሰማ ተባረሃል የሚል ነው። And then I was in the higher wisdom level, and I ግን hear ዶንት from ወሪ there. የሚል ደግሞ ተነግሮሃል። And I speak good news for you. Do not worry about such things. በቃ እንደዚህ ነው በቃ አልኩት። And that's all I have done. ላገኝ እችላለሁ አለ። And he said, can I meet you? He ደስ said. አላለህ አለኝ። ወንድሜ ወደ ሌላ ፕሮግራም ሌላ ሀገር ለመሄድ ስለማሰብ ተወኝ አልኩት። I have an appointment, a program in another land, in another place, so there is no time, I said. በደንብ ስማኝ። I want you to hear me well. ይህ ጥበብ This wisdom, እንዴት እንደሆነ አታውቀውም፣ you don't know how it works, ነገር ግን ነገሮች ሲሆኑ ታያለህ። but you see the outcome of such wisdom, ሰማይ ነዋ። because it is from above. ዳንኤልን ብትጠይቀው እንዴት አየክ ብትለው እንዴት አየው ይላል። If you ask Daniel how you have seen this dream and interpret, how did he ሰውየው understand it? ያየውን እንዴት ማየት ይችላል? How is it possible የሰው to see the ጭንቅላት dream? ውስጥ አይደለም ያለው። So he's not in the mind of that person. ሰውየው አይደለሱ። It's not that person. ይሄ በአምላክ ዘንድ የሚሆን ነው። This thing is only possible ጳውሎስ with God. ያለውን በደንብ ስማ። ድጋሚ አሁን እንግዲህ በተከፈተ አእምሮ እስቲ እንስማው። And I want you to hear what Paul says. በበሰሉት መካከል Howbeit we speak wisdom among them. ጥበብን እንናገራለን፣ We speak wisdom among them that are perfect. ነገር ግን But አዮላ ጥበብን እንናገራለን፣ we speak wisdom, he says. ነገር ግን ካለ But he says, ጥበቡ የዚህ ምድር አይደለም እያለ so ነው። this wisdom is not earthly wisdom. የዚች ዓለም ጥበብ አይደለም፣ And then not the wisdom of this world. የሚሻሩትንም የዚች ዓለም ገዢዎች ጥበብ አይደለም። And not of the princes of this world, which comes to the nought. አይደለም። It's not those wisdoms. እንዴት አድርግ እንደማስረዳችሁ ጭንቅ ሆነብኝ። እውነቱን ነው። I want you to hear me well. So Paul is speaking his truth here. በእግዚአብሔር ፊት ነው ምላችሁ። So I'm speaking to you ጎበዝ in front ተማሪ of God. ምናምን አይደለሁም። It's not being an excellent student. ምርጫ ስጠኝ እነግርሃለሁ። You may give me a choice. I can answer like an ኢቭን excellent student. በህይወቴ ሙሉ ስለ አስትሮሎጂ ምናምን ነገር ብትጠይቀኝ እኔ ምንም ማቀው ታሪክ የለኝም። Even if you ask me about astrologers and about stars, ምንም I have no ማቀው such ነገር information. የለም። I have no knowledge about አንድ them. ነገር ብቻ
ነው ማጋው But I know one thing. ጋላክሲ is a group of star በቃ አለቀ This is the that I know in that science lesson. Galaxy is the group of stars. በቃ ከዚህ ውጭ ሌላ አላቅም I remember only this lesson. ግን ይኸውልህ But እንዲህ የሆነ ነገር ሶስት አንድ ጥያቄ ጠይቀ ሶስት ምርጫ ስጠኝ if you brought a ወይ አምስት question, ምርጫ ስጠኝ if you brought a question with some options, መልሱን እነግርሃለሁ and I can answer that ቢ question, ይላለሁ I can tell you the answer is ከዛ choice በኋላ B. እንዴት አወክ ብትለኝ And then if you continue asking how you ቢ know the answer ሚል is B, መልስ ብቻ ነው ያወቅኩት ብራዘር because I heard from that ከዛ wisdom. በፊትም ጭራሽ ነገሩን ሰምቼውም አላቅም Even before that time, I haven't heard about that ይሄ thing. ዊዝደም የማን ነው So from where this wisdom came? መንፈስ ዓለም አለ So ብራዘር there is some spiritual realm. ነግሬሃለሁ ባለፈው ጊዜ I have told you last time. የሆነ ኤርጌንዶ ጫማ የአዳዲስ ጫማው ወፈር ያለው እሱን የሚሰራበት ፋክተሪ ወስዶ ጸልይልኝ አለ And then they called me in this Ergendo shoes factory to pray for them. እንትን ይላል ይሰራል ይበላሻል የሆነ ችግር አለበት አለ And then we were producing and manufacturing such shoes, but it was failing. So there's a problem. So please for us, they said. ከዛ በፊት እኔ ማሽኑን አይቼውም አላቅም በላይፌ And then even before that time, I haven't seen a machine in my life. እንደዚህ እጄን ስጭን And while I was laying my hands upon that machine, አይኔን ከፍቼ እንደዚህ እያየሁ ነው የጸለይኩት and while I'm praying with my eyes open, የሆነ ነገር ብቻ ችግሩ እኮ ይሄ ነው አለኝ and then something from the spirit locates where the problem is, and I cite ችግሩ them. እኮ ይሄ ነው አልኩ And then here is the problem, I say. ይሄንን የሚሰራ ሰው አምጣው አልኩ And then I called a person who ይሄን can ብቻ fix this አሳየው thing. አልኩት። And I showed the place. ሰውየው ምን አለ ታውቅ the- ነበር እንዴ And then do you know what the person says? Do you እኔ work በህይወቴ such ለመጀመሪያ machines? ጊዜ ሳይ ነው እንደዚህ And አይነት this ማሽን is for the first time in my life such ግን I've seen ችግሩ such ይሄ ነው machines. አልኩት። But the problem lies here, I say. ሰውየው እየመጣ ነው አለኝ And then the technician is coming. ቁጭ they say. እንበል አለ ቁጭ አለን ካፌያቸው ቁጭ ብለን ልክ ሰውየው ሲመጣ And then after the technician has came, እንዲህ የሆነ ነገር አያየና ችግሩ እዚህ መሆን አለበት አለ after እኔ looking into ያልኩበት the ቦታ machine, he says, maybe the ኖ problem is እሱም here. እንደዛ ብሏል ሲለው And the man ሰውየው ማቅ መስሎት thought that I know how to fix the machine. ያወራኛል And then he continued to talk to me. ላለማሳፈር አው ልክ ነህ And I told, yeah, you're right. Maybe the problem is there. I was talking to the technician. የሆነ ዊዝደም ዓለም አለ በጌታ So this thing shows there is a higher wisdom which can work. ዊዝደም አለ There is the higher wisdom realm. የሚነግርህ አካል አለ There is some person which tells you about everything. እስቲ አንተ ስልክ ከመደወሉ በፊት Let me ask you, before your phone was ringing, ስንት ሰው አስታውሰህ ታውቃለህ how many persons have you remembered? እንዴው ሁሉም ለመናገር እንኳን ይከብዳል And then it is even difficult for you to, ምድራዊ አይደለማ because that wisdom is not from earthly. ምድራዊ ወይም ስጋዊ አይደለም It's not sensual wisdom or earthly wisdom. ልክ ሰውየውን አስበክ While you was remembering a person in your ኦ mind, ይሄ ሰውዬ አለ ምናምን እያልክ and you recall his face and oh, this person is living. በኢየሱስ ስም ትላለህ Immediately after that, your phone rings and you see that same person calls you. ደሴም ነገር እኮ ነው የሚነግርህ So the same, that way this wisdom performs works in your ሊነግርህ life. የሚፈልግ አካል አለ So there is a person who wants to reveal things for you. ትዝ ይላችኋል መጽሐፍ Do ቅዱሳችን you remember in the Bible, ጢሞቴዎስ ላይ in Timothy, ማንም ጥበብ የጎደለው ቢኖር አለ any man who lack wisdom, ቢኖር any man who lacks ማለት wisdom. ሊኖር አይችልም እያለ እኮ ነው So he says there is no one who can lack ሊኖር wisdom. አይችልም So it is impossible for a person to lack ግን wisdom. ቢኖር But if there is, የለም ብሎ ሳይነቅፍ so then without covetousness, የለም ብሎ ሳይነቅፍ without counting, there is no such wisdom. ሊሰጥ በብዙ ለሚችል አምላክ For the God who is able to give in generously, ጀነረስሊ በቃ አብዝቶ who can give generously. አእምሮህን ለመባረክ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው So in the book of Jacob it states like this. So God wants to bless your mind. አእምሮህን የመባረክ So God wants to bless your mind. እንግዲያውስ ይሄን ያህል ካልኩ If I say this much, አንድ ነገር ተረዳ I want you to understand one thing. ጳውሎስ የተረዳበትን ዓለም ግባበት So I want you to enter that same የዚች ዓለም realm that ጥበብ Paul had. አይደለም አለ It's Paul says we speak not the wisdom of የዚች ዓለም this. ጥበብ አይደለም We speak not the wisdom of this ይሻራል world. አለ Even it came to ኤኒ nothing. ታይም ይሻራል At whatever time it comes to nothing, he says.
አንዳንድ ጊዜ ትንቢት ስትናገር Do you know sometimes when you prophesy, እዛ ምድር ላይ የሌለ ነገር ሊሆን ይችላል። maybe that thing is not even happening in that earth. በጣም የሚገርመው የኖርዌይ ዛሬ በአሳ ምርት አንደኛ ናት። The amazing thing is nowadays Norway is number 1 in the fish business. በጣም የሚገርም ነገር The amazing thing ምንም አሳ አልነበረም። so there's no fish in their land. ጸሎት እየጸለየ ያለ ሰውየው ረጅም ዓመት እዛ ባህሩ ላይ እየሄደ And then a man while praying for a long year ከዛ በኋላ አንድ ቀን በራእይ ያየ in that ocean, and then one day he sees a ዓለም ሁሉ vision, አሳ ሲገዛ አየ። and then he see all the world buying fishes from Norway, ጻፈ። and then he wrote it, ይሄ ባህር አለ and this የአሳ ocean, ባህር ይባላል አለ። in the ocean of fish it will be called, you say. ሰዎች በሙሉ እየመጡ ይገዛሉ አለ። And then he prophesied people will come ዓለም and ሁሉ buy. ተመጋቢ ይሆናል። እንኳን ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሁሉ ይሆናል። Even not the Norway land, the whole world will be fed by fish from this ocean. ሰው ሁሉ ሳቀ። And then all the people laughed at that preacher. እሱ ግን አብዝቶ ይናገራል። But he speaks more. አንድ ሌሊት And one night, አሳው ኬቶች እንደመጡ አይታወቅም። and then from nowhere they knows. አገር ሁሉ አሳ ሆኖ ተገኘ። And then fish began to be እስካሁን seen ድረስ that የዛ ሰውዬን ትንቢት ይበላሉ። way. And then still today that land will feed the prophetical ይሄ message. ጥበብ የማን ነው? የምድር ነው? Is it the wisdom from earth? የምድር ቢሆን ኖሮ If it is from earth, አሳውን የማርባት ፕሮግራም ነበረ። and then they may use just to produce the ይሄንን way of የተጠቀመ the ግን fish. ሌላ አካል አለ። But there is some ሰማያዊ አካል higher, a heavenly person who uses such divine wisdom. ይሄንን ተጠቀም በጌታ። So I want you to use this wisdom in your life. ለምሳሌ ምን እላለሁ ሁል ጊዜ For instance, I would say like ለዚህ this. አገር በረከት For these lands, the blessings. የፖለቲካ ድርጅቶች እንዳልሆነ 100% አወራለሁ። So I speak for surety that the political party doesn't have. በፍጹም ሊሆንም አይችልም። They are not the reason for the ራሱ blessings of this ሰው land. ራሱ መንፈሳዊ ነው። So man for himself is a spiritual. ከልቤ እኮ ነው የምልህ። ወይ በከበደ ወይ ባየለ መንፈሳዊ ነው። I'm telling you from my heart, either in the God or in the evil direction, a man is a spiritual being. እነኚህ እዚህ የምናያቸው ሰዎች በሙሉ ምድራችን ላይ All those peoples that we will see ቆሞ in ይሂድ this እንጂ natural land, they may walk ወይ physically, በአጋንንቱ ሲስተም ገብቷል either they are in the ወይ evil በእግዚአብሔር spirit realm, ሲስተም ገብቷል። or they are in God spirit system. አይኑ ያልበራለት ህብረተሰብ ሆኖ ነው እንጂ። So yet they lack. ስለዚህ or the eyes are በረከቱ locked. ከመንፈስ ዓለም ጋር የተያያዘ ነው። So then I'm saying that the blessing is connected from the spiritual realm. በፍጹም ሌላ መንገድ የለውም። There is no other way for this land to be ከልቤ blessed. ነው የማወራ። I'm telling you from my heart. እንትና ከእንትና ይሻላል እንትና ከእንትና አንተ ነው የምትለው ብራዘር። It's not about that this person is better ማን ነው than that. ዊዝደምን ሊጠራ የሚችል? So then we seek a person who calls such higher wisdom. የአንድ ሰው ዊዝደም ዓለምን መቀየር ይችላል። And then one man's wisdom can change the whole world. ተመልከት አውሮፕላንን፣ Take a look at ተመልከት this ቴሌፎንን፣ invention. Take a look at this mobile ተመልከት phone አንድሮይድ inventions. ቴሌፎኖችን። Look at those Android የአንዳንድ phone ሰዎች ጥበብ ነው inventions. እንደዚህ ያደረሰ። Those inventions reach the whole world by one man's wisdom. እንግዲያውስ ለምድርህም ጥበብ ያስፈልጋታል። And then for your land, such wisdom also needed, ከእግዚአብሔር የሆነ which is from God, የስብሰባ ማዕት የማይፈታው which the number of meeting never gives solution. ደግሜናል። የስብሰባ ማዕት የማይፈታው The numbers of meeting or gathering together never give a solution. ከልቤ እኮ ነው ማወራችሁ። I'm telling you from my heart. መፍትሄ ማትሰጥ ሰው ከሆንክ ለምን መማር አስፈለገ? So if you're not a solution giver, why it's so important for ግራ you to ገብቷት attend የለ the እንደ ምድሪቷ Yeah, the country, our land is አንተን in እኮ ነው confusion. የምትጠብቅህ። So these lands are waiting your ያንተ manifestation. አንድ የሆነ መገለጥ ታሪክን እንደሚሰራ ታውቃለህ? Do you know that your manifestation will change? ጸጥ በል ባህሩን ቢለው ምን ይላል? ጸጥ ይላል። በቃ አለቀ። If you command the lake to be calm and then it stays calm. ያ ጥበብ የት ነው ያለው? So we are seeking that wisdom. Where is that wisdom ወደ nowadays? እርሱ መምጣት። So we have to came to this wisdom. ይሄ ማይንድክ ነው እግዚአብሔር እንዲሰራ የሚጠቀምበት። So unlock your mind and God can use your mind for such divine wisdom. ይህን ያህል ከተረዳ And then if you understand this match, ወደ ዳንኤል እንመለስ። let's go back to Daniel. ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 Chapter 1 verse 17. የተለየ ጥበብና ማስተዋል ይላል። So there is a special wisdom and understanding there. የዚያን ጊዜ ዳንኤል ወደ ቤቱ ሄደ ይላል። And then Daniel went to his house.
ዳንኤልም ባልንጀሮቹን ከቀሩበት ከባቢሎን ጠቢባን ጋር እንዳይሞቱ ስለዚህ ሚስጥር ምሕረትን ከሰማይ አምላክ ይለምኑ ዘንድ ነገሩን ለባልንጀሮቹ ለአናንያ ለሚሳኤል ለአዛርያ አስታወቃቸው። And he made the thing known to Ananias, Mishael, and Azariah, his companions. ተመልከቱ ምን እንዳለ። Take a look at what it says. ብቻዬን አልጸልይም አለ። And he says, I don't have to ይሄ pray ነገር alone. ሲሪየስ ነው አለ። So for this thing is a serious issue. እነ ዳንኤልም አይተርፉም ታውቃለህ። So unless they bring የንጉሥ እንጀራ ነው interpretation. የሚበሉት። So because they're feeding in the king's house. ጠቢባን ተብለው ነው የተጠሩት። So they have been called like a wise man. አብረው ጸለዩ። So he gathered his companions and prayed together. ኢዮብ 28ን እናውጣ። Let's go to Job chapter 28. ጥበብ ከየት እንደምትመጣ ተመልከት። And then let's take a look at from where wisdom came. ምዕራፍ 28 ቁጥር 20 Chapter 28 verse 20. እንግዲያስ ጥበብ ከወዴት ትመጣለች? Whence then comes wisdom? ማስተዋሏስ ስፍራ ወዴት ነው? And where is the place of understanding? በደም ተመልከቱ። I want you to take a look at this. ከየት ነው የምትመጣው? So whence comes it? ከየትስ ትገኛለች? Where is the place? አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 4 ላይ First King chapter 4. ከ29 እስከ 31 እንመለከታለን። Start from verse 29 through 31. ከየት እንደምትመጣ ለማሳየት Let's ማለት take a look from where such wisdom will comes. እግዚአብሔርም ለሰለሞን እጅግ ብዙ ጥበብና ማስተዋል በባህርም ዳር እንዳለ አሸዋ የልብ ስፋት ሰጠው። And God gave Solomon wisdom and አሁን understanding, የፈለኩት እዚህ ጋር ነው። exceeding much, and a largeness of heart, even as the sun that is on the seashore. የሐሳብ ስፋት And then he says, ስለ አእምሮ አይደል የምንማረው? the largeness of his heart. አእምሮ ካልሰፋ አታገኘውም We are ማለት ነው። learning about mind. So unless you exceed, you expand your mind, you won't ዛሬ receive this. በሰው ዘንድ ጠብን ብታይ Today, if you see በአእምሮ people in ስፋት conflict, የተነሳ ነው። so it is because of their mind level. እኔ ያልኩት ይሁን ስልክ Because they say, let it be what I have said. ምን ማለቴም በእኔ አእምሮ ልክ ተሰፋልኝ ነው። That means you have to work based on my mind level, my እኔ understanding. እንደምሰራው ስራ ስልክ So when it tells you work like I በእኔ work, አእምሮ ልክ ስራ ያልኩ ነው። so I'm telling you that to work based upon my ምን understanding. ማለቴ እንደሆነ ይግባክ። I want you to understand what I mean. ይሄኛው አስተሳሰብ So this way of thinking, ብዙ ነገር ያበላሻል። it messes up so many things. ምክንያቱም በአንተ ጭንቅላት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ፣ ከአንተ በላይ የሚኖሩ ደግሞ ሰዎች አሉ። Because there are people who match your mind understanding level, and there are also others who are higher than your understanding level. ጠብን ስትመለከት When you say conflict among people, አንደርማይንድ ከመሆን የሚመጣ ነው። it is because of undermining each other. ማለት የበታች አድርጌ ሳስብክ Because when I undermine you or look as an inferior at you, እንኳን አንተ አይደለም አጋንንት መግዛት አይችልም አንደርማይን አድርጎ። even not you, but even devil can dominate you undermining, በአእምሮክ ልክ ነው የሚመጣው። because it comes much to your mind level. ለምሳሌ For instance, የአፍሪካ አጋንንት the devil that works in Africa, 2 ኪሎ ወርቅ አምጣልኝ አይልም። and it never asks you to bring a 2-kilogram gold, ያቃላ አእምሮህን። because he knows your mind level. ነገር ግን But ሽምብራ ይልሃል፣ he calls to the Fandisha ይላል። chickpea, and he calls to the popcorn, የተቀባ ቅቤ በቅቤ የተቀባ ቂጣ ይልሃል፣ and then he calls to the bread which is oily, which is የቡና better. አተላ ይልሃል። And then he calls to አየህ፣ the የአእምሮ coffee ልክህን ያውቀዋል። leftovers. So he asks you to your mind አይጠይቅም understanding ሌላ። level. He never asks you to ንጉሥ your ቤት mind level. ሲገባ አጋንንቱ But when bring this devilish into the house of the Lord or king, በጣም ንጉሥ ቤት ሲገባ when he entered the king's house, መጀመሪያ አቀባበልህ ትክክል አይደለም፣ በወርቅ አልተቀበልከኝም ይለዋል። and then at the beginning your welcoming is not good. So አንተ ጋር እንዴት you በወርቅ ብሎ didn't give ይጠራል? us a gift like jewelry and gold. 30 ግራም ወርቅን ለማግኘት ስንት መዓት አይተሃል። So even to get a 30-gram gold, ንብረቴ you suffered so ለማወርሰው much. ብለህ እንኳን አስቀምጠሃታል። And then even you put it in a hidden እንኳን አይደለም place. በእግር እየረገጥክ ልትሄድበት። Like your great treasure, you put in a hidden place which you may pass for your generations. አጠገብላለሁ አኩርፈህማ አትየኝ፣ ይኸው ነው ታሪኩ በለው። Say to your neighbor, wake up and understand what I'm saying. ተረዳውን። I want you to understand. አጋንንት እንኳን ሲመጣ Even when devil comes to you, በአእምሮክ ልክ ነው የሚመጣው። it comes to your mind understanding level. አፍሪካ ሀገር ላይ ሲመጣ So in Africa, አተላ ይጠይቃል። so it asks you about the coffee. እዛ ደግሞ ውጭ ሀገር አተላ ቢጠይቅ ከየት ያመጡለት? And then in the foreign country, if it asks the leftovers about coffee, በልክህ ነው የሚመጣው። from where they bring. So it comes to your understanding level. በልክክ To your understanding level. እንግዲህ አንተም ደግሞ ሰውን
ልኬ ነው ብለህ ስትጠራው And then when you call that person, this person matches my level. አልፎ የሄደ ከሆነ ጠበኛ ይሆናል ካንተ ጋር። And then if that person, you exceed him, then he became in a conflict with you. ጠበኛ ይሆናል። So he be in a conflict with you. ልቡን አሰፋለት። So he made his heart into large. በጣም ሰፊ አድርጎ ያስብ ጀመረ። And then Solomon began to think vast because of ሊሆን ይችላል የሚል and then he think it is possible to this man. አይታል ሊደርሺፕ ትምህርት ላይ Have you seen on a leadership teaching? ሰለሞን ሊደርሺፕ ትምህርትን ከእንስሳ እንደተማረ Have you seen that Solomon understands the leadership teaching from animals? ከእንስሳ From animals. ግርም ይላል። So it amazes you. ሾኮኮን ያያታል። So how we see those reptiles. ትንሽ እንስሳ ናት አለ። And then he counts his መኖሪያዋን ግን በአለት ነቃቃት ውስጥ አለ። He learned wisdom from lizards. And then he says their dwelling places in a higher rocks. እስስትን ተመልከቱ አለ። And then he even continue. በጣም ትንሽ ናት አለ። So but this is a small animal. በንጉስ ፓላስ ውስጥ ትኖራለች አለ። And then there are some small animals who live in the house of the palace. ንጉስ ቤት Yet in the king's አንተ of እኮ the አትገባም። house. But it is impossible የኔ for you to ንጉስ ነው enter ብለህ there. ያወራኸው ሰውዬ The one you count, this is my 60 king. ዓመት ስትኖር While you live በዛ 60 ደጅ years in እንኳን that city. ስታልፍ አትገባትም። While passing at their gate. ፎቶ ማንሳትም አትችልም። Even it is not allowed for you to take picture of that palace. እስስት ግን But these lizards and other animals, እዛ ቤት ትኖራለች። they dwell there, they live there. ዶሮን ተመልከት አለ። Look at the hens. ዶሮ እንስቱ ዶሮ አለ። And then look at those hens and cocks. ሴቶቹን በሙሉ ይመራቸዋል አለ። And then he leads all those hens. The cock leads እንዴት all the ሊደር hens. እንደሆነ አለ። And then look how he's a leader. አለቃና ጌታ የላቸውም አለ። Yet they don't have the Lord and the kings. ነገር ግን አለ But ተክተው ይሰራሉ አለ። they work with diligence. ጉንዳኖች አለ። Look at those ants. አንተ ሰነፍ ተነሳ አለ። You're lazy boy. Wake up. ሰነፍ አለ። And he calls you as a lazy. ጉንዳን ላንተ አስተማሪክ ነው አለ። So this ant gives you a good lesson. በር ደግሞ አየ፣ በሮችን አየ። And then he sees doors, gates. ዘመናቸውን በሙሉ ቁርም ይከፈታሉ ይዘጋሉ አለ። And then all the time the doors will be open and አንድ closed. ቀንም ተንቀሳቅሰው አያውቁም አለ። Even for one day they didn't move from the place where ሁል they ቀን are እዛው ቦታ ተገትረው ነው የሚኖሩት። all the day they are there, doors are there. አንተ እንቅልፋም እንደዚህ ነካለ። So you who love sleep, so you're sleepy. Are like በህይወት this. ውስጥ እልፍ ያለ ነገር አታይም። So you won't see any new things in your life. ተመልከት፣ ሰለሞን ነው የሚያወራው። So it is King Solomon who speaks all those wisdom. ማይንዱ ሰፋ። So he received the largeness of የሚያየውን heart. ነገር ሁሉ ትርጉም ይሰጠው ጀመረ። And then all the things that he observed gives a meaning unto ቁጥር him. 30 እንመልከተው Now ምን let's እንደሚል። read verse 30. የሰለሞንም ጥበብ በምስራቅ ካሉ ሰዎች ሁሉ ጥበብና ከግብጽ ጥበብ ሁሉ በለጠ። And Solomon's wisdom excelled the wisdom of all the children of ከየት this ነው ግን country ያገኘው? and all those of Egypt. From where he get this wisdom? ከላይ From above. የነኚህ ሰዎችስ But what about those men's wisdom? ከስጋ ነው? It's from sensual. ከምድር ነው? It is earthly የምድር ትምህርት ቤት ገብተው ነው? because they attended a school which is from earth. የሚገርመው ነገር ካጋንንትም ነው? And the amazing thing is even from devilish. እነሱን ሁሉ የሚበልጥ ግን ሌላ መንፈስ አለ አለ። And then there is another wisdom which excels above all ያ those ጥበብ wisdoms. ልብን ያሰፋል አለ። And that wisdom largens ለካ exalts ይህን your ያህል heart. መስፋት የሚችል ጥበብ አለክ። So there is a wisdom which is available from God, which ክርስቲያን you people of God, ጥፋተኛ ሆነን አይደለም፣ it's not we are in a wrong way, ነገር ግን የሚያሳየን ሰው ጠፍቶ ነው። but we lack person who shows us the right path. የሚያሳየን ሰው ጠፍቶ We ነው። lack person who shows this right path to this wisdom. መጽሐፍ እንደዚህ አለ፣ The Bible puts it this way. ከሰለሞን የሚበልጥ ጥበብ አለ አለ። And there is even other wisdom which excels the ከሰለሞን wisdom of የሚበልጥ Solomon. There is other wisdom which ከሰለሞን excels ይበልጣል አለ። the Solomon's wisdom. አለ There is a wisdom which excels such Solomon's wisdom. እሱም ክርስቶስ ነው አለ። And that wisdom is Christ Jesus. ክርስቶስ ጥበብናችን ነው አለ። So then he counted Jesus Christ as a wisdom unto ክርስቶስ us. ጥበባችን ነው። So Christ Jesus wisdom unto us from God the አትታገል፣ Father. ክርስቶስን የተቀበልክለት So don't suffer that the day you receive አንድ Jesus መንፈስ Christ. ገብቶብሃል፣ And then some certain spirit መምጣት enters ብቻ you, የሚፈልግ which requires your coming. እግዚአብሔር ያሳየህ። And then let me say this way. እኔ መቼም በራሴ ነው ያፈርኩት። አንተም ካፈርክ ፈር በቃ። And then this thing puts me to shame. አንድ
1000 ባስ ሳይ አባቴ ጋር ሄጄ መንፈሳዊ አባቴ 1000 ባስ አላቸው። While I was visiting my spiritual father, they owe 1,000 bus. 1000 ባስ They owe 1,000 bus. 300,000 ሚኒ ባስ አለ። They have 3,000 minibus. እንዴት ነው ማኔጅ የሚያደርጉት? That man has 3,000 bus. How they manage all those treasures? መብራት ኃይል አላቸው። Even they have the lights. ፖሊስ አላቸው። They have a police guards. እነኚህ መንግስት ናቸው እንጂ ምን ትላለህ? So my spiritual father is like a government, a king. ከዚህ ወደዛ 30 ኪሎ ሜትር And from the central ከዚህ point, ወደዚያ 30 ኪሎ ሜትር from the central point to eastward to westward 30 kilometers. በአራቱም አቅጣጫ 30 ኪሎ ሜትር In four direction it is እና 30 ግቢ ናቸው። kilometers wide. አስፋልት በአስፋልት ነው። And there is the firms, and then the streets is built with asphalt. እንደገናም ደግሞ 15,000 ለአገልጋዮች ቤት አላቸው። And then ካኑኑ they ቤት built a house, a living room for ministers. እሳቸው ምን ይላሉ? 15,000 rooms. ይሄ ዊዝደም ከላይ ነው የተሰጠኝ ይላል። And you know what እውነት this ነው man ብራዘር። says? He says, I received this wisdom from above. So that is true. አንድ ሰው It's my spiritual man, one man. 6,000 ቋሚ ሰራተኛ አላቸው፣ ፔሮ ተከፋይ። He has 6,000 workers in his 25,000 ሰራተኞች አላቸው። around 25,000 workers. አንድ ሰው Just one man. ለምን እንደማይሞቀን ታውቃላችሁ? Do you know why we didn't get surprised at such things? ምንኖረው ባቦ ሰጠኝ ነው። Because we live by default. በቃ ባቦ ሰጠኝ። We live our ways by default. ራሴን ታዘብኩት። And I observed myself. አስፋልቱ ላይ ተኛሁና And I lay down there. ጌታ ሆይ ይሄን የሚያል ጥበብ እያለ እኔ እዚህ እንደው ሰው ነኝ፣ ኧረ ተው ይቅር በለኝ። I lift up my hands unto the Lord, and oh Lord, if there is such great wisdom with you, so I required even that one. ያውም እኮ እሻላለሁ ብዬ ነው ማስበው። በስመ አብ ወልድ በመንፈስ Even I count myself ረማፈሪያ ነኝ። am better in this land. And this thing puts me to shame. ዊዝደም በተግባር ላይ የሚሄድ ነዋ። So then I see አክሽን ነዋ ዊዝደም። wisdom in action. Its work is there. አክሽን ነው። So such wisdom will be performed in such actions. ትምህርት ቤታቸውን ሳይ When I see the school my spiritual father builds, ቴክኖሎጂ ፋክልቲ ይባላል። and then it is usually called a technology faculty school. ማደሪያ አላቸው። There is a dwelling room. ምናምን የሚሰራ አለ። There are so many rooms there. ምንድን ነው የሚባለው? ሳይንስ ነክ ነገሮች ገርሞን ገብቼ እንደዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የለውም፣ እነሱሳቸው ያላቸው። So big treasure even in our land, our government even ከዛ ደግሞ የእንትን ፋክልቲ ፊዚክስ ፋክልቲ ኬሚስትሪ እና ፊዚክስ ፋክልቲ ደግሞ አለ። And I even visited this chemistry and physics faculty, all those science ሜዲሲን faculty. ምናምን ሲሞካከሩ ታያለ። And I see they're experimenting, doing some experimenting. Students there. እኔ ያየው ይዛ ያየውላቸው While I was visiting them, seeing them by the time, ማስበው ነገር the thing that comes the into next my 10 mind. years እንዴት አድርገው አፍሪካን እንደሚነዱ ነው። So in the next 10 years, those people will lead Africa. ልጆቹ ልክ እንደዚህ ልጅ ጎረምሳ ናቸው። They're just youngsters like this boy. ከረባት Just they have a tie, አንድ አይነት ጫማ፣ the same shoes, አንድ አይነት አካሄድ፣ the same dressing style. ሲሄዱ and ሁሉ walks. ብታይ ወታደር ያየ ነው የሚመስልህ። So when you see their walking styles are like ጸጉራቸው soldiers, their haircut style, ሁሉም ያው just the same cut hair. ቀለም የለ ከበደ የለ አየለ የለ እንደኛ ልጆች There's no color style. There's no different walking style like youngsters in our country. ወይኔ ጌታ ሆይ አልኩ። And then I was afraid there. ትምህርት ቤታችን እንዴት ነው የሚሆነው? So then I began to think about the school I'm going to ሴቶቹ build. The girls there, ኦ ማይ ጋድ አታምነኝም። you don't believe. አለባበሳቸው Their dressing style, አንድ አይነት፣ the same. ጸጉራቸውን ሁሉም የተሸፈነ። Just they covered their hair. All the girls in that school. እዛ ትምህርት ቤት ለመማር In that school to enter to join that school. የአገር እንትን ማመልከቻ ያስፈልጋል። ከገባ ገብተዋል። So you need so many formalities. ኔክስት ጀነሬሽንን አሰብኩ። So and I began to think about the next generation. ዊዝደም ማለት ይሄ ነው። So wisdom in work is like this, I said. ሃይማኖትን አይመለከትም። It doesn't concern religion.
ማንሁን ምንሁን It አይመለከትም። doesn't concern whoever you are. የትምህርት ቤቱ ሩል እና ሬጉሌሽን በቃ ይወስናል። በቃ አለቀ። And then the school rule and regulation determines አንድ አይነት ጫማስ ልጆች ያደርጋሉ። how it could be possible all the students wear the same shoes. እሺ የሚሉ አይምሰል። እሺ አይሉም። They're not just willing to do እዛ so. ግን አንድ አይነት ሹዝ But I see in that school they wear the same shoes. ለብሰክ ስትወጣ While you wear and ከትምህርት ቤቱ የልብስ አይነት በስተቀር so then it's not allowed for you to wear እዛ a ግቢ school ውስጥ uniform. In that school compound አትችልም። you won't be allowed to wear any other different wedding አራት style. ቀን ሆን ብዬ ነው ከነሱ ጋር የቆየሁት። አራት ቀን I stayed there 4 days visiting all ጠዋት those things. ወጣለሁ። I wake up early in the morning 30 ኪሎ ሜትር ወደዚህ ሄዳለሁ። and I ምናምን walk ፋኪልቲ ያለ 30 kilometers to one certain direction አለው። and I see እንበረከካለሁ። and I kneel down ጌታ there ሆይ እድሉን ስጠኝ ዳግመኛ። and I ask God, give me the an only I opportunity. say እድሉን ስጠኝ። The only thing I ask my Lord is give me again an opportunity. ይሄንን ዊዝደም ካገኘው If I even catch such wisdom, ይሄ የሰው ዊዝደም አይደለም። so I understand this is not earthly wisdom. ዶሚኔት ሊያደርግ አይችልም። It is impossible for that wisdom to dominate if it's not from above. ምድራዊ ዩኒቨርሲቲን ተመልከት Look those universities እንዴት ቫዮሌንት እንደሚያደርጉ ሩልና ሬጉሌሽኑ። which is built by earthly system that they violate the rules and so many things. እዚህ ግን አያደርጉም። But in that school, ጠዋት 12 ሰዓት early mornings 6 a.m. ልክ 11 ተኩል ሲል just around 5 a.m. ሰልፍ ይሰለፋሉ። then they are in a lineup. 11 ተኩል ሲል At the 5:05 አንድ a.m. ሰው ወደ ኋላ ሌት የለም። no single student will be left behind. 11 ተኩል ወጡ። Just right at 5:30 a.m. እንትን ጂምናስቲክ ይሰራሉ and then they began work እስከነ gymnastics ልብሳቸው። with having that same uniform. ኤግዛክትሊ 12 ሰዓት ሲል Then right at 6 ሁሉም ወደ ቸርች። and then all those students goes to church. የሚጸልይም አይጸልይም የለም። There is no one who prays. ትገባታለህ። Then you የሌላ enter. ሃይማኖትም ቡኑ አቱን መስማት አለብህ። You may belong to certain religious group, so you go ልክ to direction. ሲጨርሱ Then when they end their prayer time, 45 ደቂቃዋን there is a 45 minutes. ቢፎር 7 o'clock እያንዳንዱ ወደ እንትን መሄድ አለበት ወደ ክላሱ። So before 7, they should arrive early at their classroom. ዳስ ዘ ጌም። So that's how they are living and training there in that school. ይሄ ሚሊተሪ ካምፕ በለው እንጂ ትምህርት ቤትን። So you may call this school as a ልጅህ military እዛ camp. ተምሮ ምን የሚሆን ይመስላል? If you brought your kids to learn, then what it could look like. ግን የአንድ ሰው ጉልበት ነው። But this wisdom is the power of one man, behind one man. የአንድ ሰው ጉልበት Just one man caused all those things to happen. በስርዓትም በትምህርትም በምናምንም ሌላ ዓለም። And then in discipline and education and a spiritual thing, just in another higher level. ባየሁበት በአራት ቀን ውስጥ በየትኛው ማቅጣጫ ሄጄ In all those 4 days of my stay that I have visited in every direction, አንድ ልጅ አላየውም ጆሮውን ሎቴ ያደረገ። I haven't seen a single student there who has earrings in their ears. አንድ ሰው አላየውም አማጉዱ ሄር የሆነ። I haven't seen a student whose haircut styles are different. ተከርክመው የወጡ ነው የመሰለኝ። And all their hairs cut in the same style. እንደዚህ ወንድና ሴት ምናምን ነገር አላየው። I haven't seen boys and ምሽት girls ላይ walking ወጣለሁ። together. Even I walk ቀን ላይ in the ወጣለሁ። evening. I visit their workouts on ሁሉም the ቢዚ days. ነው ለመማር። So all the ጥበብን students who are እጅግ there በጣም are just ይሿታል። busy, desiring after such higher wisdom. አሸይ እድል ፋንታ ከተሰጠኛል And I ask the Lord if I get an opportunity, ይህንን እዚህ ምድር ላይ ያመጣዋል። and I will bring this same wisdom into this land, I say. የልብ ስፋት The largeness of the heart. ሌላ የለም። የልብ ስፋት There is no other thing, the largeness of the heart. ልጆችህን የበደልክ ሊመስልህ ይችላል፣ So you told that you are hurting your ግን children, መንገድ ነው ያሳያቸው። but you are showing them the right path. ተመኝ እስቲ መልካም ነገር። Make a good wish for your life and your children's. ጥበብ ካልገባብህ ፍጻሜ ግን የለውም።
But in that wish, there is no divine wisdom, so the destination is not good. ከሰዎች ጥበብ በላይ የሆነ The wisdom which excels beyond earthly wisdom. ከሰዎች ጥበብ በላይ የሆነ The wisdom which excels above the sensual wisdom. ገንዘቡን አታስብ። Don't think about money. ኑ አለ But the Bible says, ያለ ገንዘብ and buy without ያለ money. ዋጋ Buy without price. ግዙ And say, buy such ብሉ wisdom. And feed them ጠጡ first. And drink. ይቻላል። And it's possible. ደግሜ እላለሁ ይቻላል። I will say it again, it is possible. እግዚአብሔር አቅም ይሰጠናል። God can give us an ability. እስቲ እጃችንን በደረታችንና ልቤን አስፋው እያልን እንጸልይ። ልቤን አስፋው። የሰለሞንን ልብ ካሰፋው የኔን ልብ ፈቃደኛ ነኝ አስፋውና ከዚህ ቀን ጀምሮ ሊጀምርልህ ከዚህ ቀን ጀምሮ ሸያባና ማግላባቶስ ልቤን አስፋው። ልቤን አስፋው። አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም የቤት ቅናት ይበላኛል እንዳለ ጥበብን እንለምንሃለን። ከጥበብ የራቅን ሰዎች ነንና ይቅር በለን። የሰማያዊውን ጥበብ እንፈልጋለን። የምድሩን ፈለግነው፣ የሥጋን ፈለግነው፣ አገኘነው። ነገር ግን መፍትሄ ሆኖ አላገኘንም፣ አሻግሮም አላገኘንም። ባለንበት እንድንዳክር አደረገን። ከሁሉ የሚበልጠውን ግን የሰማይ ጥበብ የምንፈልግበትን ጉልበት ስጠን፣ አቅም ስጠን፣ ኃይል ስጠን። ወደ አንተን መጠጋት ነውና ትምህርቱ እንድንጠጋ እርዳን። ተፈጸመ። አሜን።